जय हिंद। तो जो भी छात्र छात्री मैंने आगू प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर परीक्षा देवाई जाऊँच तो से आज भिडियोटी को निश्चित रूपे प्रथम रू थे शेष पर्यंत देखूँ कारण तांको जो क्यूएलटी परीक्षा ये भिडियोटी बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण होगापाई जाऊँगी। तो जो भी छात्र छात्री मैंने वर्तमान प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर परीक्षा देवाई प्रिपारेसन करुँच तो तांको गोटे बड़ टेंशन थी निहाती रूपे क्यूएलटी जो मैथमेटिक्स अच्छी एवं रीजनिंग अच्छी। तो आम जमी आगु अनेक सारा क्लासेस आलोचना करी जो पाठ को पढ़ार जहाँ सब स्टेप सब रही जे आम एमती सब स्टेप जदि मानिकी जाऊँ तो आम निश्चित रूपे बहुत भल नंबर आसो। तो से गोटे स्टेपटी हूँ कौन आमको प्रिवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ो। जदि आम प्रिवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करदेलु ताहले आम यही वर्षर क्वेश्चन करने आम सक्षम हो जापर। प्रिवियस ईयर नुहे आहरी 2 वर्ष तलर क्वेश्चन जदि पारुच ताहले ताको सॉल्व करदे बहुत ही आहरी बढ़िया हो पार। ठीक अच्छे। तो आज भिडियो आम पूर्व वर्षर प्रश्न उपर आलोचना करवा। तो निश्चित रूपे प्रथम रू शेष पर्यंत थे क्लास टी एटेंड कर जहाँफल तुम मैंने सबकि बुझीपार। आज केवल तुम मुझे क्वेश्चन गुड़ा सब देखईदेवी तापर आउ गोटे भिडियो आम टोटाल डिटेल्स तार एनसर को नहीं आसबि। ठीक अच्छे। तो आम जो उत्कल यूनिवर्सिटी जो बर्तमान परीक्षा जाऊँगी बर्तमान तो बैक कि दिन पर रेगुलर हम तो तांको सेठी ओएमआर आसछि। तो आगुरु कौन होता ना आगुरु जमती मु जो क्वेश्चन टी बर्तमान देखुची ये शॉर्ट क्वेश्चन किसी अच्छी एवं आउ किसी लंग क्वेश्चन अच्छी। यहाँ हूँ 2022 गोटे प्रश्न आनी 2023 मो पाखे नाला तो 2022 आनीपारि। ओके। तो जमती 2023 कि 2024 बर्तमान केवल शॉर्ट क्वेश्चन कर देछि। बर्तमान केवल शॉर्ट क्वेश्चन से पुणी आमर ओएमआर बेस तुम हम जमी तुम थर्ड सेमिस्टर कम्युनिकेटिव इंग्लीश परीक्षा देते ठीक सेमती हम। तो किसी पिला मैंने कही हुए कहीं प्रत्येक वर्ष माने एमती भी हुए आउ थे तार बदल जापे। तेणु तुम जो अच्छा क्यूएलटी जो लेक्चरर अच्छा तुम कॉलेज रे तांको सहित निश्चित रूप थोड़ा जोगाजोग करेंगे सर आमर एथर जो परीक्षा हम तार परीक्षार पैटर्न टी केमती रम जो क्वेश्चन आसो तार शॉर्ट क्वेश्चन आसो। तो प्रायतः शॉर्ट क्वेश्चन आसो बाईचान्स कथा मुझे कहूँ। ठीक अच्छे। तेणु शॉर्ट क्वेश्चन आसो। शॉर्ट क्वेश्चन कला बेले आमको अनेक सारा आम मन कौन आसो जेहेतु शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी आम मन आसो बहुत इजी आम आउ एठी भी नेगेटिव मार्किंग ना आम जहाता माता मारदे। तो देखो जहाता माता मार सीना कि शॉर्ट क्वेश्चन गोटे कथा मन रख सी एमती आगे तुमको सब ऑप्शन दौर तुमको सब ऑप्शन ठीक रूपे लगे। तेणु निहाती रूपे प्रैक्टिस करके जीव जहाँफल तुम मैंने सठिक उत्तर दे पार। सेमती जो इाड़ सियाड़ कर जो आपको बाड़ेदेले बाड़ेदेले सेमती बेजार संभाव्यता बहुत कम। हाँ प्रश्न जब न आसू छाड़ीदेवा अपेक्षा निहाती किसी गोटे आम करके आसवा। तो ये हूँ से प्रश्न गुड़ा तुम सब देखिपार। तो ये प्रश्न को आम आगू आलोचना करवा। तुम मैंने देख केवल के टाइप सब क्वेश्चन पड़े और यूट्यूब रे सर्च कर पार जे आमर प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर आम हाँ प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर क्यूएलटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सेठी संबलपुर यूनिवर्सिटी और उत्कल यूनिवर्सिटी अलग सब क्वेश्चन आस। देखो ये सब प्रश्न गुड़ा एमती सब प्रश्न आसे। तेणु तुम जो बर्तमान जो पढ़ार स्टैंडर्ड को देखिए तुमने जापर जे जदि एमती प्रश्न तुम आसे जमी ये देखिपार। तो ये प्रश्न जदि बर्तमान मनकर तुम परीक्षा हो तुम बर्तमान परीक्षा आसला तो तुमने कर। तो तेणु प्रीवियस ईयर प्रश्न लोक मैंने देखते कौन पे से स्टैंडर्ड को से निजुक चेक करेंगे जे से केते दूर प्रस्तुत। ठीक अच्छे। तो यही सब प्रश्न गुड़ा तुमने सब देखिपार। तो एमती सब प्रश्न आसी कि रिजनिंग प्रश्न गुड़ा तुमने देख रिजनिंग एथर बहुत सादा आसला। ठीक अच्छे। तो रिजनिंग प्रश्न किसी देखी नब हाँ देखिपार। तो एमती सब प्रश्न सब आसी यही प्रश्न गुड़ा तुमको रैप करके सल्यूशन करने पड़ो। सल्यूशन कर सारा भल भाव कर। ठीक अच्छे। बहुत इजी क्वेश्चन मुझे आसता है देखा ये जो ऑप्शन गुड़ा सब देती ये ऑप्शन में आमको सी बहुत सारा कन्फ्यूज कर दिए सब गुड़ा आंसर आमको लगे इजी पड़े। तो तुम मैंने केवल देख केमी टाइप सब क्वेश्चन आस। ठीक अच्छे। देखिपार ये आमर आसला जे ई थ्री एंगल्स ऑफ अच्छा देखो तो आम जो कोण देती से कोण मान मध्य 50 50 75 80 देती कही आउ गोटे कोण हम। ठीक अच्छे। तो आमको देती ओके ठीक अच्छे। देखिपार एटा गोटे प्रश्न कौटे अच्छे यहाँ प्रश्न बेसिंग अच्छी
ঠিক ଅଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ତାପରେ ଟିକେ ରିଜନିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଇଛି, ହଁ ମିଡ଼ିଆନ୍, ମେନ୍ ମିଡ଼ିଆନ୍, ମାଧ୍ୟମାନ, ମଧ୍ୟମା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନକ୍ରିଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍, ଆମର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଅଛି, ତ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଓକେ, ଦେଖ ଏଠି ଆସିଲା ରିଜନିଂର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କୋଡ଼୍ ଯେମିତି BUILDER ର ଯେମିତି ହେବ JVCKS। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ତୁମେ ଦେଖିକି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ଯେ ସେଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଗୋଟେ ଦେଖ କରିଦେଉଛି ଯେ BUILDER ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଟା ହେଉଛୁ ଜେ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଭି ହେଉଛୁ, ଆଉ ସି ହେଉଛୁ, କେ ଏସ୍ ଏଫ୍ ଇ ହେଉଛୁ। ତ ଦେଖ ଏଠି କାହା ସାଥିରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ବି ସାଥିରେ ଜେରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହୁଛି, ମାନେ BCDEFGHIJ, ଆଚ୍ଛା 8ରେ ଅଛି। ତ UV ପୁଣି ଗୋଟେରେ ଅଛି। ତାପରେ ICCDEFGHI 6ରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଟା କେତେ ବଢ଼ିଛି ବା ତା'ଠୁ କେତେ ସେଟା କମିଛି। ତ ସେସବୁକୁ ଦେଖିକି ତା'ର କୋଡ଼୍କୁ ଜାଣିକି ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ସମୟ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ରିଜନିଂର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ଦେଇଛି 3, 8, 37, 112। ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ବଢ଼ିଛି, ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ବଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯୋଗ ହେଇଛି। ଯଦି ଜାଣିବା ଯଦି ମାନେ ଯଦି ଜୋରରେ ଯଦି ବଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜାଣିବ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ଆମର ନିହାତି ରୂପେ ସେଇଟା ଗୁଣ ନେଇଥିବ। ଏଠି 3ରୁ 8 କେମିତି ହେଲା, ପୁଣି 8ରୁ 37 କେମିତି ହେଲା। ଦେଖ 3ରୁ 8 କେମିତି ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା 3 ଦୁଣେ 3 3 8 24 27 ଦେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ଦୁଣେ 6 7 8 8 ଦୁଣେ 16 8 3 24 25 26 27। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବଢ଼ିଥିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଠି ଯେମିତି 3 ଗୁଣନ 2, 3 ଗୁଣନ 2 ଯୁକ୍ତ 2 ଯେ 8 ହେଲା। ସେମିତି 8 ଗୁଣନ 2 8 ଗୁଣନ 3 ଯୁକ୍ତ 3 କେତେ ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା 24 ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତିକା କ'ଣ ହେବ, ହଁ 3 27 ହେଲା, କେତେ ହେଲା 27 ହେଲା। ତାପରେ 27 ଗୁଣନ 4 ଯୁକ୍ତ 4 କେତେ ହେଉଛି ଦେଖିବ, 27 ଗୁଣନ 4 4 7 28ରୁ 8 ରଖିନେଲା 2 4 ଦୁନେ 8 2 10 108 ଇଏ ହେଲା 104। ଦେଖ 112 ଏଇ ଫର୍ମଟା ଦେଖ ପଡ଼ିଛି। ବୁଝିପାର ନା ବୁଝିପାରନି? 3 ମାନେ 3 ଗୁଣନ 2 ଯୁକ୍ତ 2, ତାପରେ 8 ଯେ ସଂଖ୍ୟା ହଉ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ 3ରେ ଆମେ 2କୁ ଗୁଣିଲୁ, ପୁଣି ସେଇ 2କୁ ମିଶାଇଲୁ, ବାହାରିଲା କେତେ 8 ବାହାରିଲା। ତାପରେ ହେଲା କେତେ, ହଁ ପୁଣି 8ରେ ଆମେ 3କୁ ଗୁଣିବା। ଦେଖ ଏଠି 2 ଗୁଣୁଥିଲୁ, ଏଠି କେତେ ଗୁଣିବା ଆମେ 3 ଗୁଣିବା, ପୁଣି ଯୁକ୍ତ କରିବା 3 କେତେ ହେଲା 27। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 27ରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିବା ନା 27ରେ ଆମେ 4 ଗୁଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି 4 ଯୁକ୍ତ କରିବା, କେତେ ବାହାରିଲା 112। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 112ରେ 5 ଗୁଣିବା, ତା ଦେହରେ 5 ଯୁକ୍ତ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 112 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହେବ ନା 5 ଦୁଣେ 10ରୁ 0 ରଖିନେଲା 5 କେ 5 1 6 5 କେ 5 କେତେ ହେଲା 560। ଇଏ ହେଉଛି 5, ତାହେଲେ 565। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ତ ତାମାନେ ସବୁ ଦେଖିବ। ଓକେ, ଏମିତି ସବୁ ଡାଇସ୍ରେ ଆମର ଆସିଛି ଯେଉଁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଆସେ, ଏମିତି ସବୁ ଡାଇସ୍ରେ ନମ୍ବର ଥିବ, ତା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେବ। ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଆସିବ। ମିରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି କିଛି ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ରିଲେସନ୍ ଆସିବ, ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନ୍ରେ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ ରମେଶ ଇଜ୍ ବ୍ରଦର ଅଫ୍ ଅମିତ ସୁଷମା। ଆଚ୍ଛା ରମେଶ ଇଜ୍ ବ୍ରଦର ଅଫ୍ ଅମିତ, ମାନେ ରମେଶ ହେଉଛି ଅମିତର ଭାଇ। ସୁଷମା ଇଜ୍ ଦି ସିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସତୀଶ। ସୁଷମା ହେଉଛୁ ସତୀଶର ସିଷ୍ଟର। ଆଉ ଅମିତ ଇଜ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ସୁଷମା। ଅମିତ ହେଉଛୁ ସୁଷମାର ସନ୍। ହାଉ ଇଜ୍ ରମେଶ ରିଲେଟେଡ୍ ସୁଷମା। ରମେଶ ଆଉ ସୁଷମାର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିକି ଗଲେ ଆରାମସେ ଆସିଯିବ। ତ ଏତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆହୁରି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା, ତ ତାପରେ ଏଠି 40 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଦେଲା 41। ହଁ 41 ମାର୍କର ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା କେତେ, ଆମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦେଲା ଆମକୁ, ଆମର କେତେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ଦେଲା। ତ ସେଇ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍
आमको देइतिला तो किंतु वर्तमान ये लॉन्ग क्वेश्चन तुमको आसुनी तो एते भी तुमको टेंशन नवार नहीं केवल शॉर्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करार अच्छी।